Hello NNC viewers kan ajila evening khobor apne sabke welcome kore ase aji duishile ekta important topic la por first khobor shuru hobo duishile multiple taxation chundu duishile itia mahan naga cost ke den kuri ase niga itula por bishi question uti ase duishile naga cost ke komjor banai di ase iniga ekta question uti ase itula por manon ki ko ase first side wo yede Rekha Rose Dukru tairo ko ase ki man every naga manula heart te man mon de naga cost karne man support ase itula apori taibi bishi patriotic ase na ko ase tudishil taibi to cost tai satte khara ase na ko ase aur tai npgs khan ge tax pay kora de ku tai biana paina ko ase aur itu pura movement du hi itu cost parni start wishina ko ase iture man support kuru na ko ase holbi ta chundu illegal unpaid taxation over ho ase itu tai support na korina ko ase aur recently chundu capital punishment la thamki dia ekta group pra itura manu khan khushi na paina itula apori condemn kurna ita public rally bi man illegal taxation harassment thamki dia baji morai dola thamki dia baji itu command manu khan bra ina man rally luise itu duisle itu laga result asina ko ase yeri mohan tan kani man respect thaise hulita duisle 26 groups hoise itu de tan puila kiman paisa mangi thaise itu la adha mangi libi ita duisle iku problem no ho lagina ko ase itu de Mallory sub division Phek district under tade timber workers kan duisle tahan kumti lu choita npgs kan ge tax pay kuri thage asna ko ase aur tahan 5-6 months la time de period de tahan 4 lakh support alag alag group kan ge tax pay kuri go ase every time tahan rasta par kora tande tahan itu tax to pay go laina ko ase holu tai ki khushi na pai gole tahan manga style duisle tai khushi na pai na ko ase government lodibi tula issue la pore bishi time bra support mangi ase lu government la side man support na pa de tahan last to realize kurshi go ase ki tahan iniga la case ti duisle kun bi aina tahan ge bachawole nohoi gina idure taibra duisle ingabi ko ase ki bishi bar npgs kan duisle ekdam manuro bhavna na kora jaga de isolated places kan de tahan rukhi thagina ko ase ina kuna traders kan lo tahan paisa mangi thage tahan tax mangi thaigo ase aur traders kan duisle phui khaina upai na thagina tahan iku khawole na thagile bi thange idu di thagina ko ase itia state government la side pra tahan ki expect kore asule state government duisle ikilo de ahina itu de one government one tax duisle enforce ko laina ko ase lagi shigule itu karne ekta state government la side pra tahan karne ekta gate banai dina sob 26 groups la ekta yearly collection ko dishilwi tai gu problem naina ko ase kilushile ekta kona sob group lode tai deal kuri thadushile tai matha gorom hoy asinga ko ase aur ek jun citizen ke te produshile ko ase ki itia multiple groups khan inga taxation mangi thaga itu duishile itia inga hi continue thagi shigule iru mahan especially young generation la future na thau jabona ko ase tai produshile ko ase ki mahan npgs khan ge iru exactly blame kran hoy but reality check kurshule ajigale bishi naga youths khan ta nijo business start kumun jai ki usile so mano jane ase government job iman mahan paule noy so mandu usile government bra job diu parle noy itu de mahan nijo business start kwatande ki hoy itu so mano jana karne itu multiple taxation la bhuibra mahan business bi kuruna parau jana ko ase itu de taibra kui tha duisle jodi kun manu khan itu problem face kurse tan so pra milina voice uthaise gole aru mahan bra mahala voice to uthaise gole hi itu revolution ahibune ko ase itu de mahan sob manu bra itu revolutionary mind duisle mahan set korna gisle mahan future duisle bishi bia asinega ko ase itu situation de mahan voice uthawle duisle kitabi late nohoy itu mahan sob manu mili aise gole itu multiple taxation against the fight group arbo enega taibra ko ase itu taibra duisle ko ase ki multiple groups la matlab duisle mahala movement duisle strong nohoy nega ko ase manon duisle frustrate hui jise tahan ge puila nishna respect na kora hui jise iture mahan iniga hi thagi shugule kiniga mahan as a naga society as a naga people age jawo iniga taibra ko ase ekjun doctor ba duisle ko ase ki mahan kiman diri idu 26 factions khan ge khelai thagi ina ko ase iture mahan duisle one government one tax te hi khara thagi bu lage ninga ko ase jodi idu sob idu alag alag factions khan bra tan hosala bi freedom fighters ase guni ninga ko ase gule first tan ge unite ho di first tan ge mili ai ho di ninga ko ase aur ekjun taxi driver ba duisle ko ase ki moi kile tax pay na kurbo holi moi tax pay korabo moi ki pai ase ninga ko ase tahan at least idu tax lo adu tahan kiba return de dishe gole tai chi hulbi modot kurbo ko ase tai ra kui thadu shil tai puila ekta chutu dukan khulise go ase itu de alag alag groups laga manu khan aina tai ge 20 to 30000 mega paisa demand kore ishi go ase itu de tai sob paisa du na de bargaining skills la pore tai bargain kuina paisa di thage ko ase dibu lagi thagi sina ko ase itu de non locals khan duisle bishi bi di thage nega ko ase itu de taibro ko ase ki sob jaga de ita duisle tax pay kora laga hi ase itu de tai regret korina ko ase ki even politicians khan bi honest no ha karne আপনি লাভে কি ভিউস আছে এগুলা পড়ে আপনার লাভে কি ভাবনা আছে
আপনি লাই মন লগা কিবা কথা শেয়ার করুম দিছিলে আজি দিছিলে খুলি না লিখি না জানাই দিবলে কারণে আপনি কিন্তু খবর শেয়ার করে আছে जागली ट्यूसडे दिन दे पूरा नागालैंड दे हर घर तिरंगा रैली लुई दिखिसिन गा कोयासे ये दे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कोहिमा ब्रदुशले कोयासे कि तान तु रैली ऑर्गेनाइज करादो आईजी स्टेडियम ब्रा हाई स्कूल जंक्शन तक तान लुइसिना कोयासे इतुरे पेशी सिटीजन्स खान पार्टिसिपेट कुशिना कोयासे 200 अपॉर्ड स्टूडेंट्स खान आरो मानु खान इतुरे पार्टिसिपेट कुशिना कोयासे इधर दुसरे इंडिया लगा नेशनल फ्लैग तिरंगा दुसरे मान सब खड़े पुंछुले गाने और मानु ला मोन दे मान नेशन ला गेरे मोरम दुसरे पैदा कुले गाने असनेगा कैसे नागालैंड ना गवर्नमेंट ऑफिशियल वा दुसरे कैसे कि मान नागालैंड दुसरे HIV प्रेवलेंस इंडिया दे सा इतु दुसरे एडल्ट ते इतु भी सेकंड दे असनेगा कैसे मान एडल्ट ते HIV प्रेवलेंस तगा नागालैंड ला किमान रेट असगुले इतु 1.34% असनेगा कैसे मतलब 100 जून दे 1.34 एक जून बा 2 जून दुसरे इतु एडल्ट ते छुरा छुरें दे HIV असनेगा कैसे एवरेज हिसाब ते कैसे और मिजोरमी महान बा अपोर असनेगा कैसे दुसरे 2.32% असनेगा कैसे महान लगा केस दुसरे इंडिया लगा जुन दु नेशनल एवरेज असे इतु 0.22 इतु बरा 6 टाइम्स बिशी असे गुना कोबरे ये ऑफिशियल रखो ऐसे कि HIV अपने जुदी चेक कर ले सगुले सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ते इतु फ्री ऑफ कॉस्ट चेक को पारिना को ऐसे और इतिया करने 12 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ते ART थेरेपी सेंटर भी अवेलेबल असिंगा को ऐसे अफ्रीकन यूनियंस हेल्थ अथॉरिटी ब्रा मंकी पॉक्स बीमार दुइशले इदु पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर गुडिसिना को ऐसे तो पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट ते पूरा अफ्रीका ला कॉन्टिनेंट ते इदु पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर गुडिसिना को ऐसे अफ्रीका ला CDC हनबा तो डिसीजन दुइशले तितिया अनाउंस कुरिसिना को ऐसे जितिया पूरा अफ्रीका दे और टोटल थान 18 कंट्रीज ते को ऐसे 15000 केसेस रिपोर्ट हुइसे चुंदु दे 461 मानु मुरिसिना को ऐसे इदु आउटब्रेक तो इसलिए फर्स्ट स्टार्ट हुआ तंदे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दे क्लेट आई इदु वेरिएंट पर स्टार्ट हुइसिना को ऐसे चुंदु इसलिए इतिया इतु लगा नेक्स्ट स्टेप पुंछेसिना को ऐसे और इतु इसलिए बिशी इजीली स्प्रेड हुइ थागेसिना को ऐसे इतु वेरिएंट तो इसलिए क्लेट IB हुना को ऐसे इरु खबर दिसले मान सब मानु गाने एकटा रिलीफ ला खबर गने को पारे आपने नदबि निगा कॉल आइना नाइ अननोन नंबर कॉल आइबो बोलता बोलता कथा कइ थैबो ता निजर ऑटोमेटेड कथा हुनाइ दिबो नलि आपने नदे मेसेज आइबो की लिंक खन नदे एनिगा आइसुल आपने चिंता नकरबि इतु दिसले स्पैम कॉल गइना कइ थाके इतु दे इतिया की होले जायसुले 1 September 2024 रा उछले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई खनब्रा सब टेलीकॉम प्रोवाइडर्स खन इतु इछले एयरटेल जियो BSNL किमान ता आसे तान सब की कुदिसि को आसे कि इनिगा नंबर रा नॉन वाइट लिस्टेड मैसेजेस खन पथा मैसेज कुछुले URL APK लिंक थाकिना इतन सब ब्लॉक कोडुले गाने कुछि को आसे मानुब्रा इनिगा खुशी मिसिनगा स्पैम कॉल करि था सब मानुगे इतु एकटा नंबर कॉल करि था इतु नंबर्स खन दुइछले डिस्कनेक्ट करबि और थानगे 2 साल कारणे ब्लैक लिस्ट करबि गुनिनिगा ऑर्डर दी दिसे गुना कैसे खबर आई थाला हिसाबते जैसुले एयरटेल ला सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस रेडियो जिसिना कैसे त्रिशले थान गवर्नमेंट लगा अप्रूवल करने रुखी आसिना कैसे रुखी आसे बोले मानसो मनु इदु मोबाइल चलाय थाके एयरटेल जियो की नेटवर्क ला थाके होली मान कि जुम्बुल जाय जाय इदु तंदे मान नेटवर्क ना धराव जाय किले उछले तारे टावर ना थाके इदु गाने और टावर ना थाकिसले मान नेटवर्क किदे पावले नय इतुरे टावर ना थाकिने भी मानु इंटरनेट तो किना पाइ गोले इतुरिसले सैटेलाइट इंटरनेट ला थ्रू पाइ थाके और इतु सर्विस तो इछले त्या एयरटेल रा दिवले पारा लगा एयरटेल दुइछले रेडियो हुइना आसनेगा को ऐसे इतुरे गवर्नमेंट लगा अप्रूवल करने थान रुखि आसनेगा को ऐसे जदि तो हुइ जिसे बोले महान जंगल दि जाबि कुद भी जाबि इतु एयरटेल लगा सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस तो इछले चलाव परबो जदि महान इदु किनिना थाइछले तो जदि महान इदु सर्विस लुइना थाइछले तो आपनगे एडवांस ते चनाइ दियासे इरे बांग्लादेश दिना झमेला हुई था तंदे पेशी बांग्लादेश ला मानहम इंडिया दे खुशी थागला खबर आई थगेसे इतिया लेटेस्ट अपडेट आई थाला उछले त्रिपुरा दे तोस्ता बांग्लादेश ला मानहन फेक आधार कार्ड चाइना त्रिपुरा दे आई थगिछि वासे कितिया ताना पड़े खुदाउदी करछि तान आइडेंटिटी छुपावले पेशी कोशिश करछि वासे कोलिबी पुलिस खन फाइनली तान उछले बांग्लादेश पाला से जानियसिना को आसे इदु 10 जून दे चारटा माकी रेक्ता बाचाबी थगिसिना को आसे और इतु लगा पड़े तान त्रिपुरा लगा अगरतला रेलवे स्टेशन ब्रा और 6 जून बांग्लादेशी मानोगे तान बारो थोरिसिना को आसे इतु दे 13 दुइछले मोता मन थैछि वासर 3 ता माकी मानु थगिसिना को आसे बांग्लादेश लगा इंटरिम गवर्नमेंट ब्रा आहा काली लगा दिन अगस्त 15 ला दिन चुनदुशिल ताना तारे पब्लिक हॉलिडे इदु डिक्लेयर गुनासी इदुशिले नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग गोइना की गाने उशिले ताना फादर ऑफ द नेशन के अगस्त 15 ला दिन दे असोसिएट करि मोराइ दिसे इतु गाने इतु दिन दुशिले तान नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग गोइना पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर गुना थाके होलिबि इतु बांग्लादेश ला नतुन इंटरिम गवर्नमेंट ब्रा इतु दुशिले कैंसिल गुदिसिनेगा कोयासे
তামিলনাডু লাগা একটা বস্তি কানিকা ইল্লুপাই গুইনা ইটো ভিলেজ pra একদম ভাবনা করুনা পৰা খবর আছে তাতে একটা 5 সাল বাচ্চা ছুরি দিছিলে তাইলা বাবারা কিনি আনি দিয়া 10 টাকা লাগা ম্যাঙ্গো জুস খাইছিনা কই আছে এটো বিষয়টো বাচ্চা দুইছিলে মরি যেছিন গা রিপোর্টে কই আছে তাইলা বাবা দুইছিলে একটা ফার্মার আছিনা কই আছে আর তাই লোকাল দোকান ব্রা এটো ম্যাঙ্গো জুস তো কিনি আনি না তাইলা বাচ্চাকে খিলাইছিন গা কই আছে এটা এটো লাগা অপরে ডিস্ট্রিক্ট অফিশিয়ালস খান ব্রা এটো দোকান লাগা কিমান তা জুস আইছি তো সব দুইছিলে তাহান উঠাই লইছিনা কই আছে আর এটো কি কারণে কিনিগা মুরছি তুলা পড়ে জানুলি কারণে এটো টেস্টিং করি আসনিগা কই আছে কলকাতা রেপ মার্ডার কেস পিছলে পুরা ইন্ডিয়াতে প্রটেস্ট হয়ে দেখি আছে স্পেশালি ডক্টরস খান আসাইড প্রায় এটুরি জাস্টিস কারণে ডিমান্ড করে থাকে আছে এটুরি এতিয়া কুম্বা স্টেট গভর্নমেন্ট খান ব্রা এডভাইজরি ইস্যু করে আছে আর এটু ইছলে স্পেশালি তাহান মাকি ডক্টরস খান কারণে কই আছে এটুরি আসাম দিবি নিগা একটা এডভাইজরি তাহান মাকি ডক্টরস খান কারণে তাহান ব্রা ইস্যু করা চুনরি মাকি মানন গে আন্ধেরা জায়গাতে না যাবি এটু আপনি রাতি দে নি নাওলাবি মানু খান ব্রা তাহান গে টার্গেট কোলা যাতে না যাবি ইনিগা কি হইনা তাহান গে উল্টা মাকি মানন গে ইনিগা এডভাইস করনা এডভাইজরি দিছি কো আছে চুনরি ইতিয়া বেশি মানু ব্রা ইটু লাগা পড়ে ব্যাকক্লাশ করে আছে দুইছিলে ইটু লাগা পড়ে ইটু ঠিক নহয় মানু ইনিগা গলতি করা মানন গে রখাবলা নহিনা মাকি মানন গে নিজর সেফ করে রাখিব গা দুইছিলে তো কি কথা আছে গুনে ইতিয়া ইটু এডভাইজরি লা পড়ে বেশি কোশ্চেন উঠি আছে এটা তো ডক্টর কোন গে কলকাতা দিনিগা রেপ করে মরাই দিছি ইটু লাগা পড়ে তাই লাগা ফ্যামিলি মেম্বার্স খান বা দুইছিলে কয় আছে কি ফার্স্ট দুইছিলে তো কলকাতা হসপিটাল ব্রা তাহান গে তাই লাগা ডেড বডি সাউলে কারণে 3 ঘন্টা রখাই রাখিছিনা কয় আছে এটু বিষয়ে কিতে তানগে লাউ করছে তাহান তাদে চাইনা সাথ দে এটু ছুগরি দুইছিলে 90 ডিগ্রি স্টাইল থেং দুইছিলে ইনিগা স্প্রেড করনা ইনিগা দূর হইনা ইনিগা আলাপ হইনা থাকিছে আছে এটু বিষয়ে বেশি ডাঙর বড় ইনিগা ফাটাই দিয়া লাগা এটু লাগা পড়ে তালা গাও দে একটা বি কাপড়া বি থানাই না কয় আছে আর তাই লাগা পোস্টমর্টম রিপোর্ট টিভি তাই লাগা গাও দে সব পার্টস থেকে উপরে বেশি জখম হলা ইনজুরি হলা মার্কস খান এটু দেখি পাইছে না কয় আছে লখনৌ রবি একটা আরো বেশি বিয়া খবর আছে তুই ছিল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট কোন মানুষ ছিল ফাইনাল ইয়ার ডে আছে তাই গিয়ে মুভিং কার্ডে একটা ফর্মার স্টুডেন্ট ব্রা তাই গিয়ে দাক করে লই যায় না তাই লাগা পরিবার বিয়া কাম করিস না কয় আছে এদিন না কয় আছে কি তাই গাড়ি ভিতরে ঢাল দিয়া বিছিরে তাই লক করিয়া বিছিরে তাই এনেগা বিয়া কাম করি না আধা লিংটা হইনা তাই এনেগা আগ্রা দিল্লি হাইওয়ে ইটু দে তাকে ছাড়ি দিছি না কয় আছে ভিকটিম দুইছিলে ইটু লগল দে তাই পুলিশ লো যায় না ইটু অ্যাসল্ট লা পড়ে রিপোর্ট করিছি না কয় আছে ইতিয়া ইটু মানু কোন থাকিছে তাকে পুরা বিচারে আছে নেগা কয় আছে দিল্লি লা চিফ মিনিস্টার অরবিন্দ কেজরিওয়াল কোন মান দুইছিলে ইটা সুপ্রিম কোর্ট প্রা বেল দি দিব না কি ভাবি না থালগা তাই লাগা ইটু ইন্টারিম বেল দুইছিলে সুপ্রিম কোর্ট প্রা রিফিউজ করিছি না কয় আছে ইটু দুইছিলে না দিব কইনা কইছি কয় আছে এট দ্য সেম টাইম সিবিআই লো দিবি নোটিস ইস্যু করিছি কয় আছে কি কেজরিওয়াল বা জুন দু তাই লাগা এরেস্ট আছে ইটু লইনা জুন দু পেটিশন ফাইল করনা আছে ইটু লাগা পড়ে সিবিআই লো ইতিয়া নোটিস ইস্যু করিছে কোয়েশ্চন করিছেন গা কয় আছে এটু খবর ছিল মহান জাগলিয়া দিন দে সালা একজন ইউটিউবার কদম প্রাণয় কুমার গয়না কোন মানুষ তাই লাগা ইউটিউব চ্যানেল দে পিকক বানাই না ইটু লাগা কারিকুলার রেসিপি টাইপ ভিডিও শেয়ার করিছে ইটু বিষয়ে তাই লাগা কেস ঠকি দিছে মানুহ হনব্রা ন্যাশনাল বার্ড কিনা পাকাই খালা ভিডিও শেয়ার করিছে না ইটুরে তাই ব্রা ইটা কয় আছে কি তাই ইটু পিকক নহয় গয়না ইটু ছিল তাই পি ফল গয় কই থাকে ইটু পিকক তো ছিল মতা হইছে পি ফল মাকি ইটু লাগা মিট নহয় না কয় আছে তাই ব্রা জুনু বানাই না তাই ভিডিও শেয়ার করিছে ইটু ছিল চিকেন আছে না কয় আছে মুরগি আছে না কয় আছে তাই পিকক লিখি দেয়া দুইছিলে ইটু ভিউজ पावले गाने ताई नेगा लिखिसे गुना कोई ऐसे विषय कौन बनेगा करोड़पति का दुष्य महान इंडिया बेशी पॉपुलर है एट द सेम टाइम महान नागालैंड में मानो बेशी साइट है इधर इधु शो लगा होस्ट अमिताभ बच्चन दुष्ले ताई एकता एपिसोड शूट करले ताई किमान इधर चार्ज करे सुले रिपोर्ट लाई सबते इधु ताई 5 करोड़ रुपीस लो ऐसे नेगा कोई ऐसे রাশিয়া ইউক্রেন লা মাজুরি ইতে রাশিয়া একটা টেরিটরি কুর্স্ক রিজন দে চুন্দু তাহান মাজুরি এটা বেশি ঝামেলা হই থাকে আছে ইন্টেন্স ফাইটিং হই থাকে আছে এতুতে ইউক্রেন লা প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি রা অ্যানাউন্স করেছে কি ইউক্রেন দুইছিলে এটা এতু রাশিয়া লা এতু টেরিটরি দে তাহান 74 সেটেলমেন্টস দে তাহান কন্ট্রোল করেছে না দুইছিলে রাশিয়া লাগা 74 জায়গা দুইছিলে তাহান না কন্ট্রোল দে আইজিছে না কয় আছে তাই রবি কয় আছে এতু দুইছিলে বেশি ডিফিকাল্ট আছে বেশি ইজি নহয় কিনা হলিবি তাহান লা মাজুরি একটা ইন্টেন্স ফাইটিং চলি আছে আর ইউক্রেন লা ফোর্সেস কান দুইছিলে এভরি टाइम तान एडवांस हो ऐसे तान आरो आगे जाए ऐसे आरो भीतर जाए ऐसे निगा को ऐसे इतने मानला जिला खबर दे कलम करे ऐसे लास्ट तक से उन सब के बेशी खुशी जाए दिए ऐसे मान नेक्स्ट कोरिंतुन अपडेट लो देरो लक क्रिवो